Ano kayo play? Hey, makinig kayo. 24 tayo, 24. CC. Hagdan. Ikaw. OJ. Dito ako. Dito ka. Sige, sige. Hey, ganito. Ay, ito. Sino to? Hagdan? Hagdan. Jopel. Oh. Hagdan ha. Down screen. Back. Antayin mo. Pagpasa to, bigyan mo yung bola. Backpick. Okay. Pag wala ha. Ibigyan mo sa akin, ako magpasa. Pag wala ka, ako magpasa. Okay. Go, Habos! 1, 2, 3, win! Number 9, and Mr. Bibi and Chavez. And number 13, Adam. Pinasa na agaw. Ayan na, display ko. Yes, sir. Nice one. I'm going. James. Pinasa sa kalaban. Chavez. Rebound. Number 9. Patay. Patayan. Yes, sir. Nice one. I'm going. Score is 23-34. Nag-rebound ni Kuya. Sige Kuya, shoot mo na. Yes, sir. Nice one. Igay Chavez. I'm going. Kuya. Egay. Kuya Egay. Shoot na naman yan. Kuya. Ang pandan. Yes, sir. Nice one. Egay ang bola. 3 patay. Bang! Nice one. Idol. Sino yan? Pinasa ni Burns. Patay. 3 patay. Yes, sir. Nice one. Idol. Woo! End of the ball game. Winners team. Hankers. Score is 71-75. Fourth quarter.